Assalamualaikum, nama saya Nurhaydah binti Adam, 01 DDT 19F1001. Kami akan bentuk total reaction, iaitu salah satu aktiviti yang terlibat dalam security audit ni lah. Okay, seperti yang kita tahu, reaction ni, okay, selepas kita dah detect or identify the problem, contohnya time tu kita dapat detect ada scammer ataupun masalah lain-lain lah, vulnerable ke apa ke. Okay, so apa reaction kita time tu terhadap macam mana nak selesaikan masalah tersebut. Okay, contohlah macam tadi scammer, betul tak? Okay, kita tahu link, kita dapat email. Okay, link tu dia ada bagi instruction, sila tekan link ni. Adalah instruction yang lain, ada diskaun ke apa ke. Okay, kita sebagai orang yang di training dah berpengalaman, kita takkan direct tekan, betul tak? So kat sini kita sentiasa beware. Okay, melainkan kalau orang tu tak berpengalaman, so berkemungkinan besar yang dia akan tekan lah. Okay, dari sini sebab tu dalam security audit ni dia ada banyak activities. Okay, dia tak ada satu aktiviti je, dia tak ada reaction je, dia ada aktiviti-aktiviti yang lain, iaitu assessment, prevention, detection dan sebagainya. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Afif Zainun. My metric number is 01DT194106. Okay, today I will present about reaction for security audit. For the first reaction that we can do is set up configuration scan by using a higher end scanner that will help you for detect security vulnerabilities and assess the hardening of the PC. Okay, yang ini kita akan gunakan higher end scanner. Dengan benda tu kita akan dapat detect security vulnerabilities, and second dia akan menilai PC kita selamat tak untuk digunakan dalam hal kerja-kerja dekat sebuah organisasi. Okay, therefore keep in mind to run some configuration scan too when you do a security audit. They make a great ally for spotting any config mistakes that people in your team might have made. Okay, selain itu kita juga mesti melakukan configuration scan supaya kita tidak melakukan mistake dalam membuat dalam membuat security audit ni. Untuk mengelakkan daripada buat mistake dalam security audit, kita boleh juga buat config ni. Okay, that's all from me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurkanika binti Zaini. Nombor pelantaran saya 01DTT19F1151. Okay, hari ini saya nak bincangkan pasal reaction seseorang bila email kena hack. Okay, apa yang perlu kita buat bila hacker hack kita punya email account kita? Okay, yang pertama, change your credential. Okay, maksudnya kat sini, kendalikan semula akaun jika hacker log out your email. Anda perlu contact email service untuk mendapatkan bantuan. Anda perlu memberi maklumat yang dapat membuktikan itu anda dan dapat mengawal semula akaun. Okey, maksudnya kat sini macam kita kena bagi tahu, kena contact orang security lah, email security yang jaga email, dan bagi tahu dia yang saya punya email kena hack gitu. Okey. Kalau kita dapat masuk kita punya email, kita perlu tukar username dan password kita yang lebih strong, lebih kuat. Okey, lebih kuat. Kedua, tukar kita punya security question, macam pertanyaan bila kita masuk email, macam tu kita masuk ke handphone, email kita ke handphone, nanti dia akan keluar soalan yang simple, tapi kena buat yang tukar soalan tu jadi difficult, jadi susah, supaya orang hacker tak boleh nak hack kita punya. Okey, kedua, bagi amaran, warn your contact, bagi amaran dekat kontak kita. Tak kisahlah kontak kita siapa, friend ke, family ke, atau apa-apa pun, cakap dekat dia yang akaun kita kena hack. Jadi jangan hantar apa-apa ataupun buka apa-apa, sebarang apa-apa daripada kita punya email tu. Sebab kita punya email tu dah kena hack oleh orang lain. Takut nanti bila dia buka, nanti
orang hacker tu boleh tahu semua dia punya peribadi dia. Okey, ketiga, look for sign to trouble. Okey, maksudnya kat sini maksudnya dekat sini macam hacker mungkin membuat perubahan untuk memboleh mereka masuk ke akaun kita lagi. Bahkan terus menipu orang setelah mereka mengambil alih kawalan semula akaun tersebut. Untuk mengelakkannya daripadanya, kita kena periksa kita punya setting supaya sama, tak ada yang benda yang macam pelik-pelik kat kita punya email, kita punya setting, dan kita perlu tengok kita punya tanda tangan. Tanda tangan kita pun kena tahu juga tau. Kena periksa juga tanda tangan kita. Okay, seterusnya ada protect yourself for the future. Protect yourself for the future ni maksudnya macam kita boleh meletakkan beberapa langkah untuk mengurangkan kemungkinan akaun email kita digodam lagi. Macam pertama, kita get up to date. Maksudnya kita kena tahu, kita kena selalu up to date kita punya latest apps, browser ataupun operating system. Seterusnya adalah cari security software yang ternama. Maksudnya macam kita kena protect kita punya security software dengan orang yang dengan kita punya security tu, software kita tu yang ternama, yang terbaik lah macam tu, supaya kita boleh percayakan dia. Dia pun terlalu kuat terpengaruh daripada orang lain. Okay? Macam kuat pengaruhnya untuk tidaklah hack kita punya tu. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nomor Zata Siti Asyamti Mata dan nombor pendaftaran saya 01 DDT 19 F1239. Okey. Untuk saya punya reaction, saya akan terangkan how to tell if your Wi-Fi network has been hacked. Okey. Reaction bila Wi-Fi kita kena hack ialah Wi-Fi kita tak boleh nak connect dengan device sebab someone have been hacked your Wi-Fi. Dan bila tiba-tiba je Wi-Fi kita tak boleh connect, mesti kita akan masukkan password yang sama juga kan. Kita masuk, tak boleh juga. Maksudnya ada orang hack dan kita tak boleh main langsung kita punya Wi-Fi tu. Okay, the thing you need to do is first the connected device list. Okay, untuk the connected device list ni, kita kena masuk dekat tempat log into your router using your name and password. Macam tempat kita log in untuk kita search device yang boleh connect dengan kita punya Wi-Fi. So bila kita dah masuk dekat log in kita punya Wi-Fi tu, kita pergi dekat page yang di mana dia menyenaraikan device yang connect dengan kita punya network. Okay, bila kita dah masuk kat situ, kita boleh tengok di bawah this detail may be under a section called attached device list or home network. Kita boleh cari kat tiga-tiga tu. Okay, kemudian bila kita dah jumpa senarai device yang connect dengan kita punya network tu, mungkin kita akan nampak satu nama device yang macam unfamiliar, yang macam kita tak kenal pun tiba-tiba boleh connect dengan Wi-Fi kita. Okey, itu bermaksud berkemungkinan dia adalah orang yang hack kita punya Wi-Fi. So, kita kena selalulah check kita punya list tu untuk tahu siapa je yang boleh connect dengan Wi-Fi kita. Okey, untuk cara yang kedua ialah keeping Wi-Fi hackers out. Contohnya macam kita improving Wi-Fi network security, like locking down network access to pre-approved device based on the unique MAC identifier. Unique MAC identifier ni adalah satu security yang mantap lah, yang baik. Okay. Selain tu, kita juga perlu add a second layer of security to deal with eventuality that a hacker still managed to break in. A
comprehensive security application installed on your PC and Android phone will help prevent your personal data being stolen. Okay, untuk yang ketiga ialah Wi-Fi security is constantly evolving. Kita perlu stay aware of what is happening on your network to keep the bad guys out. Maksudnya macam kita selalu kena peka dengan kita punya network security ni untuk diorang tak senang-senang untuk masuk dalam kita punya network dan hack kita punya Wi-Fi. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muaz Ramzi bin Muhammad Ramzi. Nombor meeting 01DT19F1187. Okay, your computer has been infected virus and how to do. The term computer virus is a broad term used for all forms of malware or malicious software. When your computer gets infected with a virus, its performance slow down or data can be lost or your system can crash down. Okay, maksudnya istilah komputer virus adalah luas yang digunakan untuk semua bentuk malware ataupun malicious software. Malware dengan malicious software ni maksudnya software yang punya jahat, tapi kan macam virus. Okay, jadi apabila komputer anda get infected, apabila komputer anda dijangkiti virus, ia akan menyebabkan performance slow down dan data boleh hilang dan sistem komputer anda boleh crash down. Jadi apa kita boleh lakukan untuk menyingkirkan virus ataupun buang virus tu? Di sini ada 9 step je. Yang first sekali adalah download and install a virus scanner. Yang kedua, disconnect from internet. Yang ketiga, reboot your computer into safe mode. Yang keempat, delete any temporary files. Yang kelima, run a virus scan. Yang keenam, delete or quarantine the virus. Yang ketujuh, reboot your computer. Yang kelapan, change all your passwords. Yang kesembilan, update your software, browser and operating system. Terima kasih. Hi, my name is Nur Husnabakis bin Zaini Rijal. My registration number is 01JT19F174. Okay, I want to share about when your social media has been hacked and what to do. You log into your favorite accounts, to your favorite social media site and notice a string of posts or messages definitely not posted by you, or you get a message that your account password has been changed without your knowledge. It is you that your account might have been hacked. What do you do? Okay, firstly, change your password right away and notify your connection that your account may have been compromised. Next, consider whether the password for the compromised account is being used on any of your others. Thirdly, you have to check to see if there are any new apps or games installed to your account that you didn't download. Warning your contact not to click on suspicious messages that may have been sent using your account. Okay, lastly, flag the message as scam to the social media site and delete them from your profile page. How to keep your social account secure? Firstly, don't click on suspicious messages or links, even if they appear to be posted by someone you know. Number 2, flag any scam posts or messages you encounter on social media to the respective platform so they can help stop the threat from spreading. Thirdly, use unique complex password for all your accounts. Use a password generator to help you create strong password, and a password manager can help store them. Number 4, if the site offer multi-factor authentication, use it and choose the highest privacy setting available. Next, avoid posting any identity information or personal detail that may allow a hacker to guess your security question. Next, don't log into your social account while using public Wi-Fi, since these networks are often unsecure and your information could be stolen. Then, always use comprehensive security software that can keep you protected from the latest threat. Lastly, keep up to date on the latest scam and malware threats. That's all from me. Thank you. Assalamualaikum. My name is Wana Sajrina binti Abdulsani, district number 01DT19F1229. For reaction, cyber attack trends. In its mid-year reports, Checkpoint Research provide analysis of the year to date, looking at global cyber attack trends in malware, overall ransomware,
and mobile and cloud malware. Trend number 1, software supply chain attack on the rise. The perpetrator typically install malicious code into the legitimate software by alerting and infecting one of the software depending building block, yang bermaksud serangan rangkaian ataupun serangan rantaian bekalan perisian semakin meningkat. Dalam serangan rangkaian bekalan perisian, pelaku ancaman biasanya memasang kod berbahaya ke dalam perisian yang sah dan mengubah dan menjangkiti salah satu blok bangunan yang bergantung pada perisian. Trend 2, evasive phishing cyber attack. Phishing is a popular cyber attack technique and continue to be one of the biggest threats to cyber security. Maksud dia, cyber security, percingan data yang mengelak. Phishing adalah teknik terbaik, teknik serangan cyber yang popular dan terus menjadi salah satu ancaman terbesar terhadap keselamatan cyber. Trend 3, cloud under attack. Cloud yang diserang. The growing popularity of public cloud environment has led to an increase of cyber attack targeting resource and sensitive data residing within the platform. Maksudnya, populariti persekitaran awan awam yang semakin meningkat telah menyebabkan peningkatan serangan cyber yang menyasarkan sumber dan data sensitif yang berada di dalam platform ini. Trend for mobile device attack. Malicious actors are adapting technique and method from the general threat landscape to the mobile world, yang bermaksud serangan peranti mudah alih. Pelaku yang berniat jahat menyesuaikan teknik dan kaedah dari lanskap ancaman umum ke dunia mudah alih.